Hi guys, so it is 5 a.m. in the morning and I'm with my family. Ayan. So mag-jogging na punta. So for today's jog, on the way kami sa Crocodile Park. Look at the sky. Okay, pabot sa aming tubig. We're almost there. Hi, Crocodile Park! Time check. 11 minutes to 6 na. Tara. Tara ba? Ayan na. Walk, nakadali lang. Home and mother's cooking. Tinola. Una, ilunod ang mga lamas. Ayan. Sunod ang manok. Ito ka classic. Pilang lima? Ito. Wala. Mga on. Brown rice. Hubas. Sarap. Patapaw na. Bidres yan. Taon Pasko. Maya na ba? Food. Maya na.